जय जगन्नाथ बंधुगण लीनान चैनल ब्लॉग को आपण मान को स्वागत। आसंतु जानिमा महाप्रभुंकर अधरपणा नीति बा कहानी विषय रे। अधर रंगाधर अधरामृत जोटा धरार अमृत नुह ए पृथ्वीर मध्य अमृत नुह अधरामृत जो अमृत को कहीं धरी पारती नहीं ताहार ना हैला अधरा अधरामृत सही अमृत को पान करिवे प्रभु। जगन्नाथ महाप्रभु हेउछंती एक विस्मय देवता। जगन्नाथ महाप्रभु हेउछंती एक आश्चर्य देवता। जगन्नाथ महाप्रभु हेउछंती एक अद्भुत देवता। प्रत्येक जिनिष तांकर रहस्यमय। राजाधिराज प्रभु सबु देवतांकर राजा। तेणु यांकर स्वतंत्र नीति यांकर स्वतंत्र व्यवस्था। तेणु मनीष कौन कहबो हो महाप्रभु कालिया ठाकुरंकर नीति विषय रे सब किछि वृथा होई जिवो। बसिचंती भगवान जेतेबेले अधर रे अमृत पान करिवे। जेतेबेले प्रथम दिन सरीगला बाउडा दिन प्रभु फेरी आसिले। प्रभु श्रम करिथिबा जोगु पणा पानी पीले। पणा पानी पी सारिबा परे बेश हेले। बेश हेबा परे बहुत लोक दर्शन कले। दर्शन कला परे महाप्रभु क्लांत होई जाइथिबे। तापरे सेपटे माँ महालक्ष्मी ताड़ना बहुत दिन हला महालक्ष्मी सहित बा स्त्री सहित महाप्रभुंकर भेट है नहीं। महाप्रभु तो बेसी झुरंती माँ लक्ष्मी को ना। त्रेतय जुगरे खीरी खेचेड़ी, द्वापर जुगरे घी, कली अवतार रे मद बोतल एगुड़ाक पीले कौन ना टेंशन फ्री हो जिवे। किंतु आम प्रभु पणा पियंती। प्रपानक पणार भल ना हेउची प्रपानक माने अधरपणा। अधर रे पीबे। हाथ रे जेकोसी द्रव्य को मुह पाख को निया जाए पीवा पे हो कि खाइबा पई हो। मुह तळको जीव पीवा पई। किंतु एठी पणा पिउथिबा जिनसटी तांकर मुह पाख को अधर पर्यंत व्यापी थिबो। तळु जे अधर पर्यंत जेउ हांडी रे पीबे महाप्रभु अधरपणा सेई हांडीटी प्रभुंकर अधर पर्यंत व्यापी थिबो। तीन 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 9टा हांडी प्रभुंक पाखरे लागि हेबो। 9टा हांडी लागिबो। 9टा हांडी रे जेतेबेले पणा दिया जिवो। काहेकि दिया जिवो पणा? एही अधर पई तो पागल। काहेकि ना राम अवतार रे भगवान रामचंद्र को हनुमान कहिले मुथिली शिव हेली हनु ना। हाँ महाप्रभु कहले हाँ ना। पाद सेवा करुथिली प्रभु कहले हाँ। पाद सेवा करी चरणामृत पान पाई खुशी मध्य हेली। प्रभु कहले ठीक अच्छी। हनुमान कहले आपणकर आउ गोटाठी अमृत अच्छी ना कोठी ना अधर अमृत मु ताकु मध्य टिके पान करिबी। कौन हेले मु ताकु पान करि पारिबी ना तुमे बंशी होई पारिबो। भगवान शिव एठी काठ होई जाइथिले। बंशी होई जाइथिले। सुखिला बंशी होई जाइथिले। भीतर फंपा होई जाइथिला। काहेकि ना कृष्णंकर अधरामृत पान करिवे बोली। एठी भगवान शिव अधरामृत पान करिबा पई काठ होई जाइथिले। आमे ओडिया भाई माने ओडिया भाई ओ भौणी माने लक्ष लक्ष ओडिया भाई ओ भौणी माने आषाढ़ शुक्ल द्वादशी संयुक्त त्रयोदशी तिथि रे भगवानଙ୍କର अधरामृत पान करिबा पई बा पान करिवार अवस्था देखिबा ओ पान करि पारिबा। बड़दाण्ड रे ठिया होइथिबे कालिया ठाकुर कोटि कैवल्यनाथ जगन्नाथ भाई और भौणी सहित एवं मुह बा अधर जाए लगी अधर चुंबित बा अधरपणा हांडी भगवान पिउथिबे बा खाउथिबे पणा। समग्र ओडिशावासी देखुथिबे। समस्त सेवक माने सेवार समर्पित होइथिबे। कौन कौन लागिबो? 9 प्रकार जिनिष लागिबो। कौन कौन लागिबो? सर, छाची, कदली, छेना, गोलमरीच गुंड, जायफल, कर्पूर इत्यादि ताकु से भोग रे दिया जीवो। भोग करिवे किए? भोग नेलाळे जे पालिया स्वर भोग करंती। एही रथ यात्रा रे पानी रो प्राधान्य बेसी दिया जायछि। जगन्नाथ गाधोइबे पानी रे 108 गरा पानी रे। एपटे पानी रे गाधेई महाप्रभु जर रे सोइबे। बेले खाइबा को जिबे सेतेबेले बड़दाण्ड रे जिबे। पणा पानी मध्य पीबे। गुंडीचाहर को गला बेले भी पानी पणा पीबे। घसा जल पीबे। पुणी एठी भी अधरपणा पानी। स्वर महास्वर पानी आनिमे गोटे स्वतंत्र कूଅ अच्छी। से कूଅ ना हेउची अधर कूଅ। छाउणी मठ सामना रे से बड़दाण्ड रे ही थाए। से कूअरु पानी कढ़ा जिवो।
ସେହି କୂଅଟି ସେଇଥିପାଇଁ ଏକା ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ଧନ୍ୟ ସେ କୂଅର ପାଣି ମରଣାପୀତ କାଳରୁ ଅଛି। ଛାଉଣି ମଠ ସେ ପାଣି ଛାଣିକିରି ଦିଅନ୍ତି। ଛାଉଣି ମଠ ଛାଉଣି ପକାଏ ଏବଂ ପୁରୀର ମଠମାନେ ଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିପତ୍ତି ଆସିବ, ଆରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପୁଣି ବିପତ୍ତି ଆସିବ? କୁହାଯାଏ ଆମରି ଭଳିଆ ଦିଅ ନା, ଯଦି କେତେବେଳେ ବିପତ୍ତି ଆସିଲା କି ବାଧା ଆସିଲା ତାହେଲେ ସେପଟେ ମଠ ଏପଟେ ମଠ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି। ବଳିଷ୍ଠ ସାଧୁମାନେ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଛାଉଣି ମଠ ଅଛି। ସେହି ଛାଉଣି ମଠ ସାମ୍ନାରେ କୂଅ, ସେହି କୂଅରୁ ପାଣି କଢ଼ାଯିବ। ପାଣି କାଢ଼ି ସେଥିରେ ଛାଞ୍ଚି ପଡ଼ିବ, ସର ପଡ଼ିବ, କଦଳୀ ପଡ଼ିବ, ଗୋଲମରିଚ ପଡ଼ିବ, ଛେନା ପଡ଼ିବ, ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ବା କର୍ପୂର ଗୁଣ୍ଡ, ଜାଇଫଳ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ି ତିଆରି ହେବ ପଣା। ତିନୋଟି ତୁମ୍ବି, ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ 9ଟି ତୁମ୍ବି ଲାଗିବ। ପ୍ରତି ରଥରେ ତିନୋଟି ବଡ଼ ସାନ ହୋଇକରି ମିଶିକିରି ଥିବ। ପାଣି ଆପଟ ସେବକମାନେ ଛାଉଣି ମଠରୁ ପାଣି ଆଣି, ଯେଉଁ ଆପଟ ସେବକ ଏବଂ ଖଣ୍ଡାୟତ ସେବକ ସେମାନେ ହିଁ ପାଣି ବୋହିକିରି ଆଣିଥିବେ। ପାଣି ଆପଟ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଘରରେ ପାଣି କାଢ଼ିକି ଆଣିକି ସେହି ଉପରେ ରଖିଥିବେ। ଏମାନେ ଆସି ପାଣି ତା ଦେହରେ ଲାଗି କରିବେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠରୁ ପାଣି ଆସୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ମୁଖରୁ ଜଳ ଅଣାଯାଉଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ଆଣିବା ବେଳେ ବି ଘଣ୍ଟ ଚତ୍ର କାହାଳି ସବୁ ବାଜିବ। ସମସ୍ତ ସେବକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା ହେବ। ପାଖରେ ସେବକମାନେ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଥିବ। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ। ତେରା ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବ, ପଣା ଭୋଗ ହେଉଥିବ, ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଥିବ, ଭୋଗ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିବ, ଖାଉଥିବେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଆପଣ ଧାରା ବିବରଣୀରେ ପାଇପାରିବେ। ଜଣେ ସେବକ ବା ଜଣେ ଦର୍ଶକ ପଚାରିଲେ, ଭକ୍ତ ପଚାରିଲେ, ଅଧର ପଣା କ'ଣ କିଓ? ନା ଅଧର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିବ। ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧରାମୃତ ପାଇବେ କିଏ? ଏହି ଅଧରାମୃତ ଭୋଗ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପାଇବେ କିଏ? ଏହି ପଣା ଆମେମାନେ ପାଇବା ନୁହଁ। ଏହି ପଣାକୁ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ରଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା କୃତକୃତ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବା ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ରଥର ଚାରିପଟେ ଅନେକ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ ଭାସ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଗରୁଡ଼ ଏବଂ ମାଙ୍କ ରଥରେ ବା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଜୟଦୁର୍ଗା। ଏବଂ ରଥର ଶକ୍ତି କେଉଁମାନେ? ସବୁ ରଥରେ 9 ଅଛନ୍ତି। 27ଟି ଲେଖେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ହରିହର ନାଟାମ୍ବର ଗଜାନ୍ତକ, ତ୍ରିପୁରାରୀ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଳମ୍ବାରୀ, ଭୈରବ ସ୍କନ୍ଦ ଗଣେଶ ଏମାନେ ସବୁ ସେ ପଣାକୁ ପିଇବେ। ପଣାଟାକୁ ଭୋଗ ହେଲା ପରେ ସେହି ହାଣ୍ଡିକୁ ବାଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବିରାଟକାୟ ପଣା ବା ବିରାଟକାୟ ତୁମ୍ବିରେ ପଣା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ରଥର ଦଣ୍ଡାଟା ସେ ପଣା ଦ୍ୱାରା ଧୋଇ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ପଣା ତଳେ ପଡ଼ିବ। ତଳେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ସେହି ପଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ରାମ, ହନୁମାନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ନାରାୟଣ, କୃଷ୍ଣ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରୀ, ଚିନ୍ତାମଣି, ରାଘବ ଏବଂ ନୃସିଂହ 9 ଏବଂ ମାଙ୍କ ରଥରେ ବିମଳା, ଚାମୁଣ୍ଡା, ଭଦ୍ରକାଳୀ, ହରଚଣ୍ଡିକା, ମଙ୍ଗଳା, ବାରାହୀ, ମା ଭଗବତୀ କାତ୍ୟାୟନୀ, ଜୟଦୁର୍ଗା, କାଳୀ। ଏହି ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ନାମକ ନାଗୁଣୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ା ନାମକ ନାଗୁଣୀ ଏବଂ ବାସୁକୀ ନାମକ ନାଗ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ଶରୀରୀ ଆତ୍ମାମାନେ ପିଇବେ ଏବଂ ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଇବେ। କୁହନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ଯେବେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ଆମର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ପଛରେ ଡାଳରେ ଚାରିଆଡ଼େ ରଥର ଚାରିପଟେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏହି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲୁ, ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲୁ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଅଧରାମୃତ ପାନ କରି ଏହି ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟତୀତ ଆମର କିଛି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଆମେ ପାଇଗଲୁ, ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସେହି ଅଧରାମୃତକୁ ପାନ କରି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଅଧରପଣା ଏହିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ପଣାକୁ ଦିଅନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ଓଡ଼ିଆ ମଠ ଏବଂ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଏହି ପଣାକୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆଗରୁ କୁହାଯାଏ ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ଠାରୁ ପଣା ଭୋଗ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏହି ପଣାକୁ ସରା ହେଉଛି। 9ଟି ହାଣ୍ଡି ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ପ୍ରତି ରଥରେ ତିନିଟି ହାଣ୍ଡି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ବାଇ ହାଣ୍ଡି ବା ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ସମର୍ପଣ କରି ଏସବୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଦାନ।
तो दर्शक बंधु मु सम्यक भाव में आपण मानक यही अधरपणार किसी अंश आपण मानक आगे उपस्थापन कली। तो बंधु माने आपण मानक मोर यह भिडटी किपरि लागिला भिडटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु एवं लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिया को जमा भी भूलिबे नाही। आउ जय जगन्नाथ लिखा को कमेंट बॉक्स रे जमा भी भूलिबे नहीं। रहुची दर्शक बंधु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।